Ita terima tauna ano sekolar o ano akademiko tinan idene. Ita hotu hatene alumnus sira halau sirene exame semester ikusnian o exame nasional. Durante exame sirene ita sempre hanoin kono ba alumnus sirene preparação ba exame no oinsa sira bele hetan resultado no bedia. Mabe ita mos bele hatene oinsa mestir sirene hakasan ida atu alumnus sira bele hetan resultado no bedia. Alumnus sira hotu bele hetan resultado examen media dependemos ba elemento barak hanesan oinsa sirania situação ia umalaran ambiente suporta sira atu bele estuda dia kalai oinsa ia sekolah sira preparaan dia atu bele halo exame di dia kalai o oinsa mestri sira hakasan atu prepara alumnus sira atu tuir exame hodia. Itania sociedade bele suporta la barik sira atu bele halau di dia sira ne exame. Ita hotu hatene ia itenerai iha dificuldade barak. Dificuldade be iha impacto bot ba resultado exame alumnus sira. Ita hare ya misalnya recrutamento mestri sira sedauk dia. Mestri sira sedok iha kualifikasaun nebe dia. Mestri sira nia salario kikliu. Tane siramos atu hanorin sira hanuin barak. Itania bahasa mos sidau klaro. Itania sarana no prasarana. Ambiente sekolah nian. Perpustakaan sira. Fasilidade seluk nebe sidau kompleto. Idane hanesan desafio ba itania alumnus sira. Wanira sira prepara sira nian ba exame ikus, exame nasional, o exame semester ikus nian. Mestri indika ema idanwe hanorin siensa ida ba alumnus sira. Mestri o educador nabe profesional educa, hanorin, guida, treina, fo valor no halo avaliação ba alumnus sira. Resultado si nia avaliação mak sehat tudo alumnus ne iha kompetência, kala ia kompetência iha area educação. Mestri undar educador bele hanorin iha area educação balabarik sira. Nebe iha idade, nebe kik iha sekolah, ka iha educação formal, educação elementar nian, ou educação secundária, to iha universidade. Mestri sirane tem que ser iha qualificação formal, atu saya mestri no educador nebe los. Dalam barak, mesi sira haluha siraniaan. Sira halua sira dever nudar educador. Educador nebe los, laos qualidade konaba hanorin, mai be oinsa nia bele forma ema, atu sae ema duni. Nune, educador nudar vocação ida. Laos deit konaba profissão ida, nudar mestri. Educador nudar vocação ida, se ajuda emane atu purifica nia intenção, atu nia bele dedica nia antomak, ba formação ema atu bele sae ema los duni. Se hanesa nekarik, educador ida la depende nia an, hanesan ba salario o rikusoin nebe nia sesimu. Salario o rikusoin sira bele tardi tambah situação social ka politika, mas nia se continua dedica nia an ba alumnus sira nia diak. Educador nia profesionalismo mak hola parte ia nia fo antomak, dedicação tomak. Nia sesae pahlawan tanpa tanda jasa.
Mestri ida tem que hatudu nia kompetensia nudar educador. Saida deit maknia kompetensia ne. Nia ia kompetensia pedagogiko. Kompetensia personalidade nian. Kompetensia sosial. No kompetensia profesional. Saida mak kompetensia hotune. Ia area kompetensia pedagogiko, mestri ida o educador ida, tem que ia arte ida atau hanorin. Seni untuk mengajar. Nia bele hili strategia oin-oin, no modelo oin-oin atau bele hanorin. Ia inovasaun, wan hira nia hato, nia materia atau hanorin, ba alumno sira. Nema kanesan kompetensia pedagogiko. Kompetensia personalidade. Educador ida o mestri ida, nia tem que hatudu nia personalidade nebe dia. Kreativo, inovativo, atraktivo, nia tem que ser hatudu nia penampilan fisik nebe dia, menarik perhatian, isin mos, kualia diak, sopan, idene ia impacto bot ba alumno sira. Sevan hira mestri ida o educador ida nia personalidade la diak, idene la diagnos ba alumno sira. Kompetensia sosial. O insa educador ida bele hari nia komunikasaun nebe diak iya nia moris. Hamutuko ema sira selu. O insa nia bele kualia ho alumno sira. Kualia ho alumno sira ne ina no aman o mestri sira seluk ia sekolah. O insa nia bele fo informasaun nebe los no diak ba ema sira seluk o ia komundade sekolah nian. No o insa sekolah nia lalau. Kompetensia profesional. Educador ida o mestri ida bele hatudu nia kualidade. Wan hira nia hanorin nia materia ba alumno sira. Kompetensia ne nia bele continua iha area treinamento tuir nia area. Nia tem que update na fatin atu bele ajuda fo educação media ba alumno sira hotu. Oin loron, ita precisa educador nebe kreativo no inovativo. Saida mak educador nebe kreativo. Educador nebe kreativo, nede yang katak kondisaun ida nebe educador ida iha kapasidade atu krea buat ida. Educador iha daya cipta, iha kreasi nebe as. Kreasi ne mai husi nebe, mai husi ni hanoin, nia matenek, nudar ema. Ita bele dehang educador ida ia kapasidade atu krea o halo buat rumah nebe diak iha nia moris. Liliu nia dedikasaun ba alumno sira. No saida mak educador nebe inovativo. Educador ida o mestri ida nebe inovativo ne hatudu bania an ninia kapasidade atu bele inventa buat phone ihania hanorin sira bania alumno sira. Nia bele usa pendekatan o approach oin-oin, idea oin-oin, metode oin-oin, metode nebe phone ihani hanorin o formação sira ba alumno sira. Tane educador ida precisa hatudu nia qualidade nebe dia. Iha plano da aula, mestri ida hari di dia ninia materia nebe nia atu hanorin.
nia usa metodologia o approach o pendekatan saida wanhira nia hanorin nia alumnus sira. Nia se usa sarana o prasarana saida. Nia skill atau hanorin ne oinsa los. Oinsa nia bele halo assessment mediak ba nia alumnus sira. Aidene mak kita kualia kono ba mistri ida nebe o educador ida nebe kreativo nomos inovativo. Atu bele saya educador o mestri ida nebe kreativo ne precisa kriteria rumah. Kriteria sira makanesa ne. Primeiro, mestri ida tem que hadomi nia profissão ou vocação nudar educador. Aidene importante tebes. Se mai dalah hadomi nia serviço, nia vocação nudar mestri ou nudar educador, o insania bele foni antomak ofrece nia matenek ba alumnus sira nia dia. Tane persisa tebes. Mestri ida hadomi nia profissão, nia vocação nudar mestri nian. Segundo, mestri ida nabe estuda no aprende banafatin. Laos dia kata nia mestri tiaona, antau la precisa aprende ona, la precisa estuda ona. Nia tem que ser update na fatin, nia an, atu bele hanorin alumnus sira. Estudane ba nia moristomak. Tanemak nia tem que ser hatu duniaan, hodi estuda, aprende, buat me phone, ihania moris. Apalagi ta hari tania alumnus sira ohin loron, sira mesak matenek, tambah iha mundu milenial idene, sira hotu hatene buat digital sira nia profesor buat mak Mr. Google, nabe hanorin buat barak liu mestri sira. Tane mestri o educador tem que estuda no aprende banafatin. Terceiro, mestri ida nabe sempre loke ni hanoin. O insania bele laos dit aprende, mabe halu discussão, halu pesquisa, dialogo o masira seluk, atu bele aumenta nia experiência no dar mestri ida. Hodi nune nia bele sai kreativo liutan, bele sai inovativo liutan. Ihania missão o vocação no dar mestri ida. Keempat, mestri nabe gosta challenge o tantangan phone ihania moris o ihania serviço. Dalam rumah mestri sira tambah hanorin tinan barak ona, antau sira hanoin katak sira precisa prepara sirnian atau hanorin. Lai idene la los. Tambah sa alumnus tinan iha berubah. Ia alumnus phone. Sirene matenek mos diferente. Tane mestri ida precisa kreativo no inovativo. Hodi halus seda. Hodi buka tantangan phone. Aprende buat phone. Nabe baniamos buat phone. Mabe ni hakasan atau aprende. Hodi nune ni abele ofrece ba alumnus sira. Kelima, mestri ida nabe komunikativo. Komunikativo dengan kata saida nia pronto na fatin atu bele komunika ho alumnus sira o maluk mestri sira o sedeit nabe karek sira ya experiência liunia. Nia komunika ho sira. Nia mus bele halo nia pesquisa rumah komunika ho masira seluk atu ajuda nia matenek. Aidene hatudu nia kreativo nomos inovativo. Ia nia moris dar mestri. Keenam, mestri nabe hamaluk ni an ho libro sira. Atu bele sai mestri nabe kreativo no inovativo. Nia la bele husik ni an husi mundu libro nian. Libro phone mosu mestri nabe kreativo no inovativo tem que update ni an. Le libro phone sira. Tambah ia matenek phone nabe nia bele hetan husi
libro phone sirane. Niamos bele usa meios komunikasaun, internet misalnya, atau bele ajuda nia buka siensa phone o informasaun phone, lilu ia relasaun membuat be nia hanorin. Mesti nebe matenek tamania le barak. Ketujuh, mesti nebe matenek atau usa teknologi phone. Ohin loron mesti dan nebe hatene komputador ai dane nia lakon bot. Ita ia teknologi atau bele ajuda ita nia matenek. Tane mesti nebe kreativo no inovativo persisa hatene usa komputador, usa internet, usa meios komunikasi sosial, nebe bele ajuda nia matenek. Hodi nunenya bele kreativo liutan, inovativo liutan, ihania hanorin sira. Kedelapan, mesti nebe matenek atau adapta niaan ho situasang nebe iha. Nia bele kompara nia situasang tempuluk nian. O tempuluk amini hanesane. Lai mestri. Ohin loron mestri ia mundu phone. Persisa atu adaptaan di diak. Atu nune situasang bediak bele ajuda mos mestri atu saya kreativo no inovativo. Bele ajuda foin saya barak atu bele saya matenek. Kesembilan, mestri nebe ia visaung ba futuro. Mestri nebe ia orientasaung. Nia orienta nia an ba futuro nebe diak. Hanoin mestri ida o edukador ida wani dan hanorin nia persa hari ba futuro. Seni hanorin ida ne nia output ne balos nebe. Senia hanorin ida ne o insa alumnus sira belehetan matenek diak lutan basira ne futuro. Tane mestri nebe kreativo o edukador nebe kreativo no inovativo ne dia katak nia ia visaung nebe claro. Bele orienta niaan ba futuro nebe diak. Alumnus sira belehetan orientasaung diak tama mestri kreativo no mos inovativo. No ikus liu mestri ida nebe fiar ba maromak. Buat hotu-hotu nebe hari ihaleten bele diak liutan se mestri o edukador ida ne tengkeser haturunian katak nia fiar nain. Tambah seni haturunia nudar ema fiar nain nia se sente katak edukasaung o ninia fungsaung dar edukador ne vokasaung ida nebe santu tebes nebe bele halunia saya santu. Nebe nia fonia antomak tambah ema baraknya dia. Sakrifisio ida nebe mestri ida o edukador ida bele foniaan tambah ni hadomi foin saya sira. Hadomi alumnus sira. Tamasana bele halu idene tamania fiar nain. Nia fiar ba moromak. Fiar ba moromak bele ajuda mestri ida atau saya kreativo liutan nomo saya inovativo. Ohin loron ita persisa mestri o edukador nebe kreativo no inovativo. Ihania dedikasaung ba alumnus sira. Seita karak atu itania foin saya sira alumnus sira ia futuro nebe diak no sira nudar esperança ba futuro na saunian. Antau mestri sira. Hanoin di diak iminia vokasaung no profesaung nudar mestri no edukador nebe kreativo no inovativo. Tane hatudu iminiaan hodi prepara imaniaan di diak halau imnia kenar di diak hodomi nebe bot. Hodi nune imi bele sae pahlawan tanpa tanda jasa ba ema barak liliu ba itania alumnus sira, ba itania foin saya sira, esperança itania nasaunian. Mestri sira, edukador sira, telespectador sira hotu, acompanha na fatin programa
na Roman Moris, iha televisão educação timornian.